आलो 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 तू कौन मोरी भलिया कान फुल किणीचु मार्केट जाऊछु कि मो पछे पछे जाऊछु सेंदिया देखि कि किणीचु नाही नहीं नहीं मु कहीं तुम देखी किणबे हम सी किणी देचंदी आ तुम बेकर तो बढ़िया आइछि कोड किणलो कि कहबिनी तते नक मोर आगे के 2 दिन न खाइले घर उठिले पड़िले से मते आपे किणी केंत डिजाइन देबे नक मते उठा छाड़ो मो से कथा गुटे कथा जानी छ कोन कोन टिके जो मिश्र बाबूको झियो बा हां बा कोन कहिबी काली गुटे टोका संगे गाड़ी रे बुलुथिला आज आउ गुटे टोका संगे गाड़ी रे बुलुछु हो आ कोन कोन आज काली झियो को कथा कहनी आज का डेट झियो को रे एई गुडा बा आज आसे तो काली ता सहित आ सोण बा जो ता बापा बा जो मिश्र बाबू सी बा मंदिर रे मते संक्रांति दिन कोणे कोणे अनौथिले आ तम सीए भी बा मते कोन हमर सीए कोन कहलु रे तू नाम मु कहूदिली कि तम से बहुत भल आउ जानी छ आउडे कथा ए साहू बाबूको झियो बा नाम को कहूदिली कि हमर तो किना सरलानी हम जिबा चल हां चल 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 जे जा करछि हमर कोन होला आचु सब भाईना ओ भाईना सिगरेट ओट दियो खाओ दो ओ बाबू आ एठी कोन टाणु तो सियार जे टाणु एठी किनिबो घरे जाई टाणीबो एठी तमे बिकुछ किनिबो एठी टाणीबो एठी आमे आकु ही बिकुछु मो आ ता माने कोन एठी स्टार्ट हे जो ना कोन मो आउ भाईना कोन खबर हो चलछि सब आ चाउल कोन अछि चाउल अरुआ नेबे ना उसुना औरवा की कंपनी रखिछ कुआ आ उसुना कोन रखिछ कुआ आ बहुत वेराइटी अछि केते ना कहबी ललाट झिल्ली मसूरी जीरा राइसी मिनिकेट लश्करी केते वेराइटी अछि कोटा नबसना कहले मु देबी छाड़ म डिटर्जेंट पाउडर को कंपनी रखिछ टी कोन आ से को सर्फ एक्सिल अछि ओइल अछि निर्मा अछि कोनटा नबसना कहले हबो खाली बिस्कुट को कंपनी रखिछ कहले टिके कोन नबो कहूना खाली गोटा मुंडरो आसी पचार जाउतो एटा केते सेटा केते सेटा केते अरे भाई कोटा नबसना कहले मु देबी तुमको ना मोर किछि नबार नै बस को अपेक्षा करथिल तो बस टा 10 मिनिट डेरी रे आसीबो मुई खालीटारे कहीं छिड़ा भी भाई के साथ टाइम पास कर दबा आयो रे मां भाई ना क्या देखुଛନ୍ତି कि ମନର ଯେତେ ଟେନସନ ଥାଉ ଆଉ ଆସିଲେ ଟିକେ ମୋଟା ଭାଉଜ ଇନଷ୍ଟାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଦଉନା ଭଲ ଖରାପ ଏଠୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି କରୁନୁ ପିଲା ଯାଇ ଜିନିଷ ଦେଇ ଆସନ୍ତା ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇ ଆସନ୍ତି ଆଲୁ ଆଲୁ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ काई नंबर टा नहीं जाऊ ना हां वीडियो कॉल ले सौदा दिया नहीं हबो हां एई माइक रे मु स्क्रीन टच फोन दे की बड़ भूल कली हां मनिष सेट ऑफ जीवो ना याकू जगिवो हां चल रंग चले बाबू आर मासटू 2000 दरमा बढ़ेई देबे आ गोटे स्मार्टफोन देबे मु चैटिंग करबी आ गोटे बाइक देबे स्प्लेंडर प्लस मु गां आड़े जिबा आशा करबी हाय तर मु आर मासटू तोर दरमा मु 2000 5000 टका बढ़ेई देबी आ जो स्मार्टफोन कहू ता टैबलेट दे देबी बसी गेम खेलू चैट करू हां आ जो स्प्लेंडर प्लस कहू ता कोन तते मानियो बापा जी गाड़ी दे देबी बसी बाजार ऊपर किन किन बुली कहला कना मते दरवा बढ़ेई दियो गाड़ी दे दियो घोड़ा दे दियो मोबाइल दे दियो काम एरा देखा नै कस्टमर लुण मागले चिन जानी दो जाड़ा जाऊ घंटा खाया जाऊ घंटा गाऊ तो ना कोन करतु बा अधा दिन जाऊ गां को मु चौराणु ते कुटिया चुपचाप काम कर अति गोटे माने आ एडा जरे कोन डाकुछ मो हां एडा जरे कोन डाकुछ भुकुच मुगा कुकुरा भक्तिनी हां तुम खाली दुकान टा कर देछ काहू केमी सम्मान दिया रे तुम सेटा जानि न आ मु कहली डाकुछ आ कस्टमर को मु काई कुकुर कहमो कस्टमर मन ठाकुर भाकुर बाबू ये कालाटा अरे भाई मु जदी खाए रोही आ इलिश खाए भाकुर मो द्वारा जीवन अरे भाई कम मारिबो ना कोन गरीब अरे भाई आजकल दुनिया रे किए गरीब न समस्त गरीब तो गोड़ा तो दौड़ची तू एटू पळा सोळा तो मो पा सोळा तो सोळा तो सत्ता पुछ सोळा आ मत सोळा कहू सोळा सोळा मत कहू सोळा
ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି କଣ ନବ କଣ ନବ? ଓ ନେବି ସେଇ କଥାଟା କହୁନା। ମତେ ଗୋଟେ ସୁଜି ଦିଅ, ସୁଜି କିଲେ ଦିଅ। ସୁଜି ଦେ ସେ ଯାଉ ସୁଜି ଦେ। ଆଉ କଣ ନବ? ଉପମା ବଘାରିବା ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଦେଲ? ତେଲ ନବ ନା କିଆ? ରାମ ରାମ ରେ ଭାଇ ଭାଇ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସଜିବନି। ଆରେ ଭାଇ ଘିଅ ସଜୁଛି କଣ? ଇଏ ନିଅ ତମ ଘିଅ, ତା ସହିତ ଫ୍ରି କ୍ରିମ ନିଭିଆ। ଘିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା କ୍ରିମ ଟା ଫ୍ରି। ନିଭିଆ ଆଜ୍ଞା। ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଦ୍ରାମି ଶିଖ। ତମକୁ କଣ କହୁଛି ମ? ତମେ ତ ମହାନ ଅଭଦ୍ର। ଛି ତୋ ମୁଁ ଆସିବା ଏଠି ଭୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଉପମା ଖାଇବିନି। ଏଟା ଫ୍ରି କ୍ରିମ ନିଭିଆ। ଆରେ ଭାଇ ପୁଣି ଓ ସାରା ତତେ ଆଜି ଆରେ ମତେ କଣ ମାରୁଛ? ତାକୁ ମାର। କଣ ନବ ନା କଣ? ଏଇ ଦଶମ ପୁଅ ମହାଦେବ ଝିଅ ନା କଣ? ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମହାନ୍ତିଆ ବୁଝିବ। ଏଇ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ନବୁ କିଲୋ? ଏଇ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସେଟିଂ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ଦୋକାନଟା ମୋର ପାର୍କ ଗାଇବି ସେଇଲେଣି ଆଉ। ଆରେ ଏଇ ପତ୍ରକି ଦଳା ହେଲେ ସହରଟା ପାଲା ଚଲୁଛି। ବେପାର ପତ୍ର ନାହିଁ, ଇଏ ଏଠି ଆସି ପ୍ରେମ ଜମେଇଲେଣି। ନମସ୍କାର। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନେ ପଡିଲା। ଓହୋ ଝିଅ ବାହାଘର। ଆଚ୍ଛା ହଁ କିଛି ଏଇ ତ ଆମର ଓଡିଆ ଘର ପରମ୍ପରା, ବାର ବ୍ୟବହାର। ଏଇ ଯାନିଯାତ୍ରା ତ ଆମର ଖୁସି ଆଉ କଣ। ସାହୁ ବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡମ ଗୋଟେ ଦଉନା। କଣ୍ଡମ ମାନେ ଲଙ୍କା ଶୁଖିକି ଝଳି ପଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ରାଗ କମି ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ମାନସ, ଆରେ କାଲି କଲେଜ ଛୁଟି ହବ ବେ। ସାର୍ କହିଲେ ଅନଲାଇନ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ। ଏଇଟାକୁ ରଖ। କୁଆଡେ କଣ କରିବା ମତେ କିଛି କଣ କରିବା? ଯାହା ଦଉଛ ଦିଅ। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଇଦିଅ। ଯିବା କାଲି ସକାଳେ ହେଲା। ଏ ସାମଉସା ଏଇଟା ହାପି ଟେନ୍ ଦେଲ। ଆରେ ବାପା ଇଆଡ କଣେ? ନାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନବାକୁ ଆଇଥିଲି ତ। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଣ ହବ ବା? ଲାଇନ କଟି ଯାଇଥିଲା ତ। ବାପା ଏ ଛୋଟ ବାଲା ଭିଡକୁ ନୁହଁ, ଯଦି ପାରୁଛ ଲମ୍ବା ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ବାଲା ନିଅ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ।